बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ एक्टर फ़िरोज़ खान अलीज़े सुल्तान से अपना बेटा सुल्तान लेने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन इसके साथ ही वो अपनी बेटी फातिमा को मां के साथ रहने पर या रखने पर रजामंद हो गए हैं। फ़िरोज़ खान जो बच्चों की हवालगी के हवाले से एक केस लेकर अदालत में गए थे और तकरीबन 1 साल से वो अलीज़े सुल्तान से बच्चों की हवालगी के हवाले से केस लड़ रहे थे, लेकिन इस केस का फैसला होने से कबल ही उन्होंने अपने बेटे सुल्तान को अलीज़े से कैसे हासिल कर लिया और सुल्तान को फ़िरोज़ खान के हवाले करते ही अलीज़े फ़ातिमा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सुल्तान के साथ अपनी तमाम पिक्चर्स को क्यों डिलीट कर दिया। और सिर्फ सुल्तान ही नहीं बल्कि अपनी बेटी और अपने अपने हवाले से उनकी जितनी पिक्चर उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर थी वो तमाम की तमाम पिक्चर अलीज़े सुल्तान ने डिलीट कर दी हैं। आखिर अलीज़े सुल्तान ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया? आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा। नाज़रीन, फ़िरोज़ खान और अलीज़े सुल्तान की 2018 में शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद इनके इख्तलाफात की खबरें आना शुरू हो गईं और फिर शादी के 2 साल बाद इनका एक बेटा सुल्तान पैदा हुआ। तो इनके दरमियान जो है वो राज़ीनामा हुआ और ये दोनों फिर इकट्ठे होना शुरू हो गए या इकट्ठे साथ रहने लग गए। लेकिन बेटी की पैदाइश से कबल इनके दरमियान इख्तलाफात इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गए कि इनके दरमियान तलाक की खबरें मीडिया की जीनत बनने लगी। लेकिन फिर बेटी की पैदाइश के बाद ये दोनों फिर इकट्ठे हुए, लेकिन बिल आखिर 2022 में इन दोनों के दरमियान बाकायदा तलाक हो गई और तलाक के बाद अलीज़े सुल्तान ने फ़िरोज़ खान पर ना सिर्फ तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया के बच्चों के नानो नफ़का के लिए भी अदालत से रजू कर लिया। लेकिन इसके साथ ही फ़िरोज़ खान ने भी अलीज़े सुल्तान से बाकायदा अदालती जंग का आगाज़ किया और उन्होंने अलीज़े सुल्तान के खुद पर लगाए गए तशद्दुद के इल्ज़ामात की ना सिर्फ तरदीद की बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने अपने बच्चों की हवालगी का केस भी अदालत में दायर कर दिया कि वो अपनी अहलिया अलीज़े सुल्तान को तलाक दे चुके हैं, लेकिन तलाक के बाद वो अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए वो नानो नफ़का देने के लिए रज़ामंद नहीं है। लेकिन जब अदालत ने कहा कि बच्चे छोटे हैं और जब तक फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक फ़िरोज़ खान को बच्चों का नानो नफ़का उठाना पड़ेगा। अलीज़े सुल्तान ने फ़िरोज़ खान से बच्चों के माहाना जो अखराजात तलब किए थे वो तकरीबन 2 लाख थे और इसके साथ ही अलीज़े सुल्तान ने फ़िरोज़ खान से ये दरख्वास्त की थी कि फ़िरोज़ खान जो है वो बच्चों के लिए उन्हें एक अलहदा घर लेकर दें ताकि वो एक अलहदा घर में अपने बच्चों की जो है वो इत्मीनान और सुकून के साथ परवरिश कर सके। लेकिन फ़िरोज़ खान ने अलीज़े सुल्तान के ये दोनों मुतालबात मानने से इनकार कर दिया था कि वो ना तो दोनों बच्चों के माहाना 2 लाख रुपए अलीज़े सुल्तान को दे सकते हैं और ना ही वो अलीज़े सुल्तान को बच्चों की परवरिश के लिए अलग घर लेके दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि वो बच्चों को अपने साथ रखना चाहते हैं, जिस पर अलीज़े सुल्तान ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फ़िरोज़ खान चूँकि एक एक्टर हैं और उन्हें जो है मुख्तलिफ़ ड्रामों या फ़िल्मों की शूटिंग के लिए अक्सर औक़ात घर से बाहर रहना पड़ता है, बल्कि बेशतर बाहर रहना पड़ता है। तो इस तरह उनकी गैर मौजूदगी में बच्चों की परवरिश कैसे की जा सकेगी? लिहाज़ा उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि बच्चों को उनके पास रहना दिया जाए और उन्हें माहाना इतने अखराजात दिए जाएँ। लेकिन ये जो है मामला सुलझ नहीं रहा था और फिर सुनने में आया कि इन दोनों के दरमियान अदालत से बाहर कोई राज़ीनामा हो रहा है। अब ये एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि फ़िरोज़ खान और अलीज़े सुल्तान के दरमियान जो है वो बड़ों ने बीच में बैठकर एक राज़ीनामा करवाया है, जिसके बाद अलीज़े सुल्तान अपना बेटा सुल्तान फ़िरोज़ खान को देने के लिए रज़ामंद हो गई हैं, लेकिन वो बेटी अपने पास रखेंगी क्योंकि बेटी अभी बहुत छोटी है। फ़िरोज़ खान ने अपने बेटे सुल्तान को हासिल करने के बाद अपने इंस्टाग्राम पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने बेटे के साथ एक तस्वीर शेयर की और इसके साथ ही इस खुशखबरी का ऐलान किया कि उनका बेटा सुल्तान अब उनके पास है और वो अपने बेटे को हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। ज़राए का कहना है कि अलीज़े सुल्तान और फ़िरोज़ खान के दरमियान जो राज़ीनामा हुआ है वो चंद शराइत की बिना पर हुआ है, जिसमें ये तय पाया है कि अलीज़े सुल्तान फ़ातिमा की परवरिश अभी खुद करेंगी और इसके लिए फ़िरोज़ खान अलीज़े सुल्तान को माहाना 75,000 रुपया अदा करेंगे और इसके साथ साथ वो सुल्तान को
علیزِ سلطان سے ملوانے کے لیے بھی لائیں گے اور ماں اور بیٹے کی ملاقات میں کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ہی علیزِ سلطان نے فیروز خان کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ سلطان کو اپنے ساتھ ملک کے اندر اور ملک کے باہر کہیں بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں، کہیں بھی ٹور پر ساتھ لے جا سکتے ہیں، انہیں گھما پھرا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک اگرچہ خوش آئند بات ہے کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ راضی نامہ ہو چکا ہے اور دونوں اب مل کر بچوں کی پرورش کرنے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں، لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ بچوں کی خاطر یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنے جو اختلافات جو ہیں وہ پس پشت ڈال کر اگر اتنا سخت قدم نہ اٹھاتے اور اکٹھے رہنے پر رضامند ہو جاتے۔ اب یہ کہ فیملی ٹوٹ چکی ہے، بچے جو ہیں وہ بھی ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، ماں باپ جہاں الگ ہوئے ہیں وہاں بہن بھائی جو کبھی ایک چھت کے نیچے رہتے تھے وہ بھی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں، یعنی بیٹا باپ کے پاس ہے اور بیٹی ماں کے پاس ہے، اور اسی طرح اگر بیٹی کو جو ہے وہ باپ کی مکمل شفقت حاصل نہیں ہے تو بیٹے کو بھی ماں کی مکمل شفقت حاصل نہیں ہوگی، یعنی بروکن فیملی کے یہ بچے جو ہیں وہ اب الگ الگ چھت تلے جو ہے وہ زندگی گزاریں گے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ فیروز خان جو ہیں وہ علیزِ سلطان کی بات مان لیتے اور علیزِ سلطان کو ایک علیحدہ گھر لے کر دے دیتے جہاں پر علیزِ سلطان فاطمہ اور سلطان کی اکٹھے ایک چھت تلے پرورش کرتی اور فیروز خان کو جب اپنے بچوں سے ملنا ہوتا وہ اپنی مرضی کے مطابق ایک کوالٹی ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ آ کر ایک چھت تلے گزار سکتے تھے، اور اس طرح بچے جو ہیں وہ بھی اس طرح جو ہے یہ سچویشن فیس نہ کرتے کہ انہیں اپنی ماں یا باپ کے بغیر الگ الگ گھروں میں رہنا پڑتا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ یہ جو فیروز خان کی خواہش تھی اور اس کی بہنوں کی بھی خواہش تھی کہ وہ سلطان سے کسی طور پر ہاتھ نہیں دھونا چاہتے تھے، لیکن عجیب بات ہے کہ بیٹا جو کہ باپ کا بھی سہارا ہوتا ہے وہ اتنا ہی ماں کا بھی سہارا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھا جائے گا کہ فیروز خان جو کہ ایک معروف ایکٹر ہیں اور انہیں اپنی شعبی سرگرمیوں کے لیے بیشتر جو ہے وہ گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے، تو وہ کیسے جو ہے وہ ٹائم جو ہے سلطان کو دے سکیں گے۔ میں بھی یہ بھی شرط جو ہے وہ رکھی گئی ہو کہ جب فیروز خان جو ہیں ملک سے باہر جائیں گے تو شاید وہ سلطان کو علیزے کے پاس بھیج دیں۔ ناظرین، فیروز خان کو علیزے سلطان سے طلاق کے بعد جو ہے بہت زیادہ ٹرول کیا گیا، ان کا جو فائنینشل سرکل ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا، انہیں بہت سے پروجیکٹ سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑے، لیکن اب علیزے سلطان اور فیروز خان کے درمیان جو راضی نامہ ہوا ہے اس کا ان دونوں کے لیے جو ہے وہ ایک اچھا نتیجہ سامنے آئے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے وہ ہنسی خوشی اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں اور بچے جو ہیں وہ جو ہے سچویشن جو ہے نام برداشت کریں جو کہ ایک بروکن فیملی کی وجہ سے بچوں کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور ناظرین، اب سب سے اہم خبر جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ کہ سلطان کو فیروز خان کے حوالے کرنے کے بعد علیزِ سلطان نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے اپنی تمام پکچرز کو ڈیلیٹ کر دیا ہے، یعنی ان کی تمام پکچر جو کہ سلطان کے ساتھ تھی، اپنے بچوں کے ساتھ تھی، یا پھر ان کے ماڈلنگ کے والے سے جو مختلف پکچرز تھیں وہ علیزِ سلطان نے اپنے تمام اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ علیزِ سلطان نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا ان سے بچے جو ہے وہ دباؤ میں ان سے لیے گئے ہیں، ان پر دباؤ ڈالا گیا ہے، ان پر پریشر ڈالا گیا ہے، یا واقعی انہوں نے خوشی سے سلطان کو فیروز خان کے حوالے کیا ہے؟ اس حوالے سے جیسے ہی کوئی اپڈیٹ سامنے آئے گی آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔